Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English online class with me, Mrs. Dea. So today, before we start the material that you have before in the last meeting, I'm going to tell you about the kompetensi dasar atau basic competency that you will have after learning about it. Jadi kalian harus bisa menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi, transaksional lisan, dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan kalian juga untuk keterampilannya harus bisa menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks penggunaannya. Lalu bagaimana tujuan pembelajarannya? So, how is the purpose? Jadi apa sih tujuan dari kalian belajar tentang ini? Kalian harus bisa mendiskusikan struktur teks dan unsur kebahasaan pada teks pemaparan jati diri. Kalian juga nanti bisa mengemukakan struktur teks, nanti juga kalian bisa menyimpulkan ungkapan-ungkapan yang kalian pelajari, lalu menerapkannya, dan membuat percakapan, dan akhirnya kalian bisa mendemonstrasikan percakapan tersebut. Begitu. And the next one, so what we are going to learn that I have told you in the last meeting that we are going to learn about how to introduce yourself or about talking about self. But first of all, you have to know about the social function, and then the text structure, and then the language features, Apa sih social function itu? So here it is. Okay, the social function of introducing ourselves for today is to facilitate interpersonal communication between different people. Jadi untuk memfasilitasi komunikasi interpersonal atau antar orang di antara orang-orang yang mungkin sebelumnya belum mengenal antara satu sama lain. Seperti itu. Okay, lalu the text structure atau struktur teksnya, the first one is you have to know about opening, bagaimana pembukaannya, lalu content, yaitu isi dari self introduction atau talking about self itu, lalu closing, yaitu penutup. Jadi bagaimana sih menutup percakapannya, misalkan pada saat kalian introducing about self or introducing someone to others. Okay, so for the opening, here is example that you can see. How is the greeting and response that you can say when you want to open your introduction? The first one you can say greeting like how are you? How are you doing? Are you doing okay? And then you can see here how is it going? How is everything? How are things going? And are you okay? And the last the left side here, you can say the right side, the responses like I'm doing very well, great and fantastic. I'm fine, so, not bad and pretty good. And just for information, the greeting and responses that you see here is not formal. Jadi ini bukan formal situation tapi yang non-formal. So how about the situation of formal that you can say for the greeting and responses? Okay, you can say good morning, good afternoon, good evening, everyone, for example, or good evening, sir, good evening, madam, or good evening, mister, good morning, sir, like that. Okay, so of course the response is same ya, tidak ada good morning to, tapi good morning saja atau good afternoon saja atau good evening saja, tidak menggunakan to. Okay, clear ya? And the next one is content. Isinya, gimana nih isinya? For the first time, of course, you have to introduce yourself first by saying name, for example. You can say, my name is, I am, blah, 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 your name. I'm Lydia, for example, and then you can say, let me introduce myself. I'm Lydia, for example. And then you can say also, I would like to introduce myself. I'm Lydia, for example. And then nice to meet you, I'm Lydia, for example. And then pleased to meet you, I'm Lydia, for example, like that. Okay, so here is the content that you can say for the first time to introduce yourself. Okay, and how about if you want to introduce others, you can say like this, guys. Okay, for example, you say your name, your friend's name like Herzl. Please meet Ricky. Here's my new friend atau here is my close friend. Jadi kamu sebutkan nama teman kamu dulu, baru please meet Ricky. Ricky itu adalah nama teman yang ingin kamu kenalkan. Lalu Ricky, for example, Ricky, have you met Herzl? Gitu. Apakah kamu sudah pernah mengenal Herzl sebelumnya atau bertemu Herzl, for example? Okay, and then the next one you can say, I would like you to meet Ika. Oke, atau I would like to introduce you to. Nah, saya ingin memperkenalkan kamu kepada siapa? Faridah misalkan. Lalu di sini Putri, this is Lely gitu. Misalkan Putri ini Lely, Lely this is Putri. For example like that. Okay, this simple way ya guys.
Okay, so clear ya. And how about the points on self-introduction? Nah, kalau tadi kamu sudah masuk ke bagian opening, and now how about the content that I have told you? There are name, address, age, job, date of birth, nationality, hobby, and family. Ya, jadi ini adalah poin yang bisa kalian ucapkan ketika kalian memperkenalkan diri kalian atau memperkenalkan orang lain kepada seseorang lagi. Okay, so here are the table that you can pay attention when you want to talking about your personal information or someone personal information. The first one like name, ya, you can ask like this, what's your name, gitu ya. Atau kamu bisa menanyakan dengan how can I call you atau what should I call you. Nah, kalau menanyakan nama kamu siapa, you can say I'm bla 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 itu jawabannya atau my name is gitu ya. Lalu bagaimana kalau ditanya how can I call you? Bagaimana saya bisa menyebutkan namamu? Misalnya namanya ada tulisannya seperti Michelle, bacanya Michael atau Michelle atau apa gitu. Nah, kamu bisa jawab misalkan you can call me atau please call me atau my nickname is seperti itu. Okay, and then the second one, you can say about the date of birth ya. You can ask like this. Kalau pertanyaannya kamu bisa menanyakan seperti ini. When were you born? Atau where were you born? Berbedanya hanya kapan dan di mana saja. Kamu kapan kapan lahirnya? Kamu di mana lahirnya? Gitu ya. Dan kamu bisa menjawab seperti ini. I was born on tanggalnya dulu ya, tanggal bulan tahun di in mana tempatnya gitu ya. Oke, and then the third one is about address. You can ask kalau kamu bertanya, kamu bisa menekan seperti ini. Where do you live? What's your address? Gitu ya. Artinya sama. You can say I live in. Nah, kalau I live in berarti langsung ke tempat city-nya atau country-nya. Kalau I live on, nah itu bisa lengkap dengan street. Lalu my address is on. Nah, ini lengkap dengan number, street dan lain-lain gitu. Lalu what do you do? Nah, ini adalah masuk ke dalam job. Ya, the point of job. When you want to ask about job, you can say what do you do, what's your occupation, what's your job, what do you do for a living, dan artinya semua sama. So, how about the response? You can say I'm student, for example. I'm a doctor, I'm a teacher, for example. Or my job is doctor, or my profession is like that. Okay, kalian bisa menjawab seperti itu. That's enough ya guys. So it's clear ya guys. And how about the next point? Okay, we are going to go to talking about nationality ya. Bagaimana menceritakan tentang kebangsaan kamu atau kamu berasal dari mana. Nah, pertanyaannya seperti apa? Ketika kamu menanyakan seperti itu, you can say where are you from, where do you come from, where are you originally from, or what is your nationality. Nah, itu adalah pertanyaannya. Semua artinya sama. Nah, how about the responses? You can say I'm from. Nah, because you say I'm from berarti langsung ke country-nya. I come from juga sama. Lalu I'm originally from itu adalah saya berasal asli dari, for example. Atau I'm Sundanese, I'm Japanese juga bisa. Atau kamu kalau misalnya menyebutkan nationality kamu, kebangsaan kamu, you can say I'm Indonesian, I'm Australian, British, Korean, Japanese, Dutch, and French. Jadi kebangsaannya, bukan negaranya. Ya, itu bisa kalian cari di internet banyak sekali ya guys. Lalu number 6, you can say about hobby or your favorite thing to do. You can ask, kalau kamu bertanya, kamu bisa seperti ini pertanyaannya. What's your hobby? What do you like to do? What is your favorite thing to do? Nah, ini artinya sama. Gitu ya. Dan responnya bisa my hobby is, kalau lebih dari satu, my hobbies are, I like to read, I like reading, I love reading. Nah, ini hanya berbeda grammarnya saja. Jadi kalau pakai to berarti tidak usah pakai ing. Tapi kalau tidak pakai to berarti pakai ing. Reading, swimming, watching, for example like that. Lalu I love juga sama. Kalau ada I love berarti pakai ing gitu ya. Lalu kalau sangat suka sekali, kamu bisa katakan I do love apa gitu ya. Kalau kamu menyukai sesuatu. Lalu the next one is about family. So you can ask about family like this. How many sibling do you have? Kamu ada berapa bersaudara? Atau do you have any sister or brother? Gitu. Nah itu pertanyaannya optional. Kalian bisa pakai yang mana aja terserah. Lalu jawabannya bisa I have two siblings, my older sister and younger brother. Atau yes I do, I have one younger sister. Jadi bisa jawabannya seperti itu. Saya punya dua bersaudara, saya punya dua saudara laki-laki, misalnya saudara perempuan. Dan saya juga di sini kalau iya saya punya satu saudara atau adik perempuan gitu. Oke. So how about language features? Nah, ini adalah ciri-ciri kebahasaannya nih yang harus kalian perhatikan ketika mau introduce someone or when you want to introduce yourself to others or someone to others. The first one you have to know about the pronoun.
ya, kata ganti orangnya nanti akan kita pelajari subjective, objective, possessive, and possessive pronoun or possessive adjective. Or about be and have. To be dan penggunaan have atau has, and then simple present tense. So after this, we're going to learn about it more. Okay, you can see here there is a pronoun. Ya, pronoun itu adalah kata ganti orang, jangan sampai salah. When you want to tell about someone, harus diperhatikan. Kalau dia sebagai subjek, berarti hanya menggunakan I, you, he, she, it, and then we, you, they, like this. Ya, ini kalau dia sebagai orang pertama, gitu ya. Dan biasanya dia sebagai orang pertama dalam kalimat, gitu ya. Nah, kalau orangnya sebagai objek, orang kedua, berarti I berubah menjadi me, you tetap you, he menjadi him, and then she menjadi her, it tetap it, we menjadi us, you menjadi you, they menjadi them. Nah, lalu how about possessive pronoun? Ini adalah ketika kalian mau menyebutkan kepunyaannya dia. Ya, tapi ini tanpa ada bendanya, berbeda dengan possessive adjective. Kalau possessive adjective harus ada bendanya, misalkan my family, gitu ya. Tapi kalau mine tidak sudah pakai family, tapi sudah menunjukkan kalau itu adalah punya saya. Itu bedanya. Your family. Nah, ini kalau tidak menggunakan family-nya, cukup pakai yours saja sudah cukup. Lalu his juga sama. Her menjadi hers. Ya, jadi kalau yang menggunakan hers, its, ours, yours, theirs ini adalah kepunyaan yang tidak perlu disebutkan bendanya. Tapi kalau possessive adjective harus sebutkan bendanya gitu. Oke, lalu penggunaan have dengan has, guys. Have or has di sini perbedaannya adalah hanya subjeknya saja. Gila. Ketika I, you, they, we menggunakan have, lalu she, he, it menggunakan has. Jadi kalau singular menggunakan have, kalau plural lebih dari satu menggunakan has. Gitu. Contohnya di sini kalian lihat, I have two sisters, Rina and Rini have a brother, she has two sisters, and Rina has two sisters. Ya, jadi penggunaan has atau have jangan sampai terbalik, oke? Okay? And then be atau to be, ya. As you know, I becomes I am. You, they, we, you are, they are, we are, she, he, it menggunakan is. Contohnya kalian lihat di sini, I'm a student, my sister and brother are, karena lebih dari satu jadi menggunakan are, lalu she is, he, she is, itu kan he menggunakan is ya kan, kalau dia she, he, it. Oke, clear ya. And then, how about closing? Nah, ini kalau kalian mau menutup percakapan kalian, you can say leave taking atau apa salam perpisahan. Di sini kalian bisa ucapkan sorry I have to go now, ya, atau I'll talk to you later. Oke, maaf ya saya harus pergi sekarang, atau saya nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Atau it's been nice to talking to you. Kayaknya senang sekali bisa berbicara dengan kamu gitu ya. Lalu goodbye atau bye bye, see you tomorrow gitu ya. Atau see you soon juga bisa. Nah, jawabannya bisa yes of course, see you, sure, see you later, so long, take care, keep in touch, and see you at school. Okay, so that's all ya guys. Okay, so how about the example of the dialogue? You can see here, yeah, the dialogue two, dialogue one, sorry, it is typo, yeah, guys. So you can say, excuse me, yes, good morning, my name is, yeah, nice to meet you. And then you can call B blah blah blah, namanya siapa. Misalnya, okay, nice to meet you. And then may I ask, who do you work for? Nah, ini kalau menanyakan detail tentang pekerjaan. Ini short saja ya, pendek saja. Lalu bagaimana introducing other people? Ini hanya contoh sedikitnya saja. For example, hi James, this is Mary, she's a friend of mine. Nah ini tadi menggunakan kata mine, jadi nggak mine itu tidak usah pakai my friend, tapi mine itu berarti sudah mine, punya saya. Kalau mau pakai friendnya berarti harus pakai of. Kalau nggak mau, misalnya she's mine juga bisa. Tapi itu punya saya, ini punya saya apa. Tapi kalau teman saya sebaiknya pakai friend of mine. Kalau mau pakai mine. Atau mau cari aman, tinggal pakai she's my friend. Lalu, hi Mary, nice to meet you, katanya. Nice to meet you tuh. Di sini ada kata, this is Mary, she is a friend of mine. Jadi memperkenalkan temannya gitu. Okay, so that's all ya guys. You can ask me wherever you think that you feel have difficulties, ya, just feel free. And then thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.